let me very quickly, so I will go through, there's a lot to cover in the Joseph story, and since this is the last review, I do want to focus a little bit on Joseph. So let me very quickly go through just the time when Jacob receives Isaac's blessing. So Sarah has died and Isaac is born, and Jacob and Esau are there, and he deceives his father in receiving the blessing. خب میدونم که میخوام از یه مقدار عقب‌تر شروع کنم، چون امشب مطالب برای گفتن زیاد داریم. میخوام چیزای مهمی راجع به یوسف بگم، ولی میخوام از زمانی که همین سارا مرد و ما زمان ابراهیم رو داریم میبینیم که اسحاق به دنیا میاد و بعد یعقوب و عیسی به دنیا میان و بعد جایی که یعقوب اون حق نخستادگی برادرش عیسی رو میدزده. So I'm not going to go through every single slide, but just very briefly review, and then I'll try to concentrate a little bit more on the Joseph story, but highlight just a few things in between. و قرار نیست من همه رو خیلی ریز بریز و دونه به دونه براتون توضیح بدم دوباره، فقط یه خلاصه ای رو براتون میگم و بعد در داستان یوسف مفصل تر صحبت میکنم. Okay. So if you turn to Genesis 27, this is the famous passage where, as it says here, Jacob receives Isaac's blessing. This is the famous narrative that we know where Isaac is about to die and he wants to give his final blessing to his firstborn, Esau. But of course, his wife, Rebecca, wants her favorite son, Jacob, to receive the blessing. So disguises him, and Jacob ends up receiving the blessing. داستان در پیدایش فصل 27 هستش. توی تصویر میبینید جایی که یعقوب برکت اسحاق رو دریافت میکنه. داستان از این قراره که اسحاق در سن پیری هستش و میخواد که آخرین برکت خودش رو به فرزندش بده، یعنی به عیسی. ولی از اونجایی که ربکا زن اسحاق یعقوب رو به عنوان فرزند مورد علاقه خودش قبول داره، با همکاری یعقوب اسحاق رو گول میزنن، فریب میدن تا بتونه برکت رو یعقوب دریافت کنه. It's interesting here that Jacob does lie several times when he is asked whether or not he's really Esau. Jacob does respond and say, yes, I am Esau. And he receives the blessing that he really should not receive. So here we have, I am Esau, your firstborn. How'd you find it so quickly? He says that God gave him success. Are you really my son Esau? And he says, I am. و بعد میبینیم که یعقوب برای اینکه این برکت رو دریافت کنه چندین بار به پدرش دروغ میگه. پدرش ازش سوال میپرسی که آیا تو واقعا عیسی هستی؟ میگه آره، من واقعا عیسی هم. و بعد ازش میپرسه که پس چطوری انقدر سریع رفتی برگشتی؟ و باز دروغ میگه خدا برای من مهیا کرد. و باز دوباره تکرار میکنه که آیا واقعا تو عیسی هستی؟ و باز به دروغ میگه که آره، من عیسی هستم. So it ends up that later his brother Esau finds out what happens, and of course he wants to kill his brother Esau, and Jacob has to run away from this place to Bethel, where he first encounters God, and then he has to go to Haran, where his uncle Laban is. و نتیجه این میشه که برادرش عیسی متوجه میشه، میفهمه که چه اتفاقی افتاده و عصبانی میشه، میخواد که برادر خودش یعقوب رو بکشه، به قتل برسونه. برای همین یعقوب فرار میکنه از سمت جایی که توی نقشه میبینید، از سمت بیت ایل، جایی که برای اولین بار با خدا ملاقات میکنه، به سمت هاران میره و در اونجا ساکن میشه. So there he does encounter God for the first time through a dream, and God gives him the promise that he'll be with him and he will bless him, and gives the same Abrahamic covenant promise. و بعد در بیتیل، جایی که واسه اولین بار با خدا ملاقات میکنه و اونجا خدا بهش وعده‌ای که از قبل ابراهیم داده بود رو تکرار میکنه و بهش وعده میده که از او مراقبت میکنه. I see a hand raised, but let me just finish up these slides and then I'll take the questions.
اگر سوالی دارید استاد میگن که اجازه بدید من این اسلاید ها رو تموم کنم و بعد سوالاتتون رو میتونید بپرسید. Okay. So Jacob ends up going to his uncle Laban's house. He marries the two daughters of Leah and Rachel, and of course the maidservants too, and ends up having children there. And this is just a breakup of where the children, who their mother was. But basically, you can say 4 wives and all these children. و در تصویر میبینید که خانواده یعقوب وجود داره که یعقوب با دختران لابان که داییش بود ازدواج میکنه. لیه و راهیل 2 دختراش بودن و علاوه بر لیه و راهیل با کنیزهای اونها هم ازدواج میکنه و از اونها هم بچه داره. پس در اصل 4 زن داشته و این بچه ها در تصویر میبینید که واسه هر زن کدوم بچه ازش متولد شده. And then his uncle begins to notice that he's becoming a little bit more wealthier, and he's taking away the uncle's possessions. So he starts disrespecting Jacob to the point where Jacob has to flee. و بعد لابان که دایی یعقوب هستش احساس خطر میکنه از اینکه میبینه یعقوب داره ثروتش زیادتر میشه و مال و اموالش از خود لابان داره بیشتر میشه و سرزمین و اون گله و چیزهای بیشتری رو داره تصاحب میکنه که متعلق به لابان بوده قبلا و همین یعقوب تصمیم میگیره که از اونجا فرار کنه. So as he's fleeing, he does end up meeting his uncle Laban, and things are kind of restored together. But at the same time, we know that as Jacob is returning, he hears word that his brother is on his way with an army, and he needs to confront him. But along the way, that night before, he does wrestle with an angel, which we know was God. But in the passage itself, it says man, but okay, go ahead. و بعد در ادامه راه که فرار میکنه یعقوب، در ادامه با لابان بهش میرسه و با همدیگه صحبت میکنن و اون رابطهشون به قول معروف صلح میشه و دوباره به مسیر خودشون ادامه میدن و یعقوب در راه برگشت به خونه است تا با برادرش عیسو ملاقات کنه و در راه که داره برمیگرده به سمت عیسو در جایی با شبی با فرشته خدا دست و پنجه در میکنه یا کشتی میگیره که توی کلام نوشته فرشته خدا یا نوشته یک مرد که ما میدونیم منظور همون خود خدا بوده. So our passage here says it was a man that he struggled with, and later he calls it Peniel, meaning I have seen God's face. But only in Hosea chapter 12 verse 4 are we told that it was an angel. و ما میدونیم که اینجا توی کلام در این قسمت نوشته که با یک مرد کشتی گرفته و بعد به خاطر اینکه در این قسمت میبینیم که اسم اونجا رو فنیل میذاره، یعنی من خدا رو در رو دیدم و فقط در کتاب هوشع فصل 12 آیه 4 هستش که اشاره میکنه که او با یک فرشته کشتی گرفته. He does end up leaving there with a limp, and that's with him for the rest of his life as a sign, as a reminder that he struggled with God. And really that's the name of his name, Israel. That's what it means. He struggles with God, right? And so there are different views, and I'm not going to go through every single one, but views in terms of what people have said, who this individual possibly was. But I believe it was a theophany of God, that God met him there and he was able to desire a blessing, but God did bless him, but he ends up with that limp. و میبینیم که در این قسمت بعد از کشتی که میگیره یعقوب یک لنگی پیدا میکنه به خاطر ضربه‌ای که بهش زده میشه و این لنگی تا آخر عمر باهاش میمونه، لنگ زدنش، و اسم یعقوب از اونجا به اسرائیل تغییر پیدا میکنه، یعنی اینکه معنی اینکه من با خدا مجاهده کردم یا همون دست و پنجه نرم کردم و از اونجا اسمش تغییر میکنه. و بعد میبینیم که در ادامه
راجع به اینکه این فرشته یا این خود خدا بوده یا فرشته خدا بوده نظرها و تئوری‌های مختلفی وجود داره که استاد میگن من همه اینها رو الان بهش اشاره نمی کنم، ولی چیزی که خود استاد قبول داره اینه که اون شخصی که یعقوب باش کشتی گرفته تجلی خدا بوده یا همون تئوفانی که تجلی خدا بوده که باهاش کشتی گرفته و در نهایت ازش برکت رو دریافت کرده یعقوب. So a lot does happen, but it's interesting that when Jacob returns, he comes back to that exact place where he first encountered God in Genesis 28. And this is, he comes back to that place of Bethel, where he had originally called the place House of God. و اتفاقات جالبی در ادامه میفته که در زمان برگشت دوباره یعقوب از همون بیت ایل، جایی که اولین بار با خدا ملاقات کرده بود، دوباره از همونجا عبور میکنه و اونجا رو اسمش رو بیت ایل یعنی خانه خدا قرار داده. This is in Genesis 35, and so this is pretty much where the Jacob narrative ends, and we are now going to pick up into the Joseph narrative. این قسمت در پیدایش فصل 35 قرار داره و تقریبا جایی هستش که داستان و روایت یعقوب تموم میشه و وارد روایت یوسف خواهیم شد. Okay, I think it was Esmat who had a question. فکر میکنم آقای اسمت بود که سوال داشت. بله برادر، مثلا ما تو کتاب نگاه میکنیم مثلا همیشه وقت مثلا انبیا اکثرشون نخست زاده و اینجا هم که مثلا عیسی نخست زاده بود، مثلا وقتی که یعقوب پدرش رو فریب داد مثلا خدا مانعی نشد یا نقشه خداوند روی یعقوب بود که He says we see in other prophets that the firstborn received a blessing, but why God didn't stop Jacob to receive the blessing and give it to Esau? From the perspective of God's redemptive plan, it seems pretty obvious that Esau's lineage was not part of God's redemptive plan. So in many times we see how it's like a fork in the road. So we see how the promise is given to Ali, are you okay if I just tell you and then you can tell all this? Yeah. Okay. So we see how the Abrahamic covenant was given to one individual, Abraham, and Abraham had in mind to give his possessions to Eliezer of Damascus, but God says, no, I'm going to give you a son, which took faith on Abraham's part. But then from Abraham's son Isaac, we have the two of Esau and Jacob, but we know that it wasn't through Esau's lineage, but it was through Jacob's lineage. And then Jacob has 12 sons, but we know that it's only through one of them that the lineage of God's redemption is going to take place, which is Judah. And then Judah, and then you know that eventually leads to David, and David to eventually down to Jesus. So it was all part of God's redemptive plan. The Edomites are the lineage from Esau, and they are the ones that you will see in the book of Obadiah. They are rebuked by God because they became proud and gloated over the Israelites at the time when they were being destroyed by the Babylonians. So in any case, Esau's lineage was not part of God's plan for the redemption of Israel. خب به خاطر اینکه دلیلی که خدا چرا اجازه داد همچین اتفاقی بیفته، به خاطر اینکه خدا در اون دانش مطلق خودش این رو میدونست که از نسل عیسی به چه صورتی خواهد بود. چون از نسل عیسی ادومیان رو ما میبینیم که به وجود میان که نسل خوبی نبودن. اگر از قبلتر برگردیم ما ابراهیم رو میبینیم که خدا بهش این وعده رو داد که فرزندی برای او خواهد داشت که ابراهیم اسحاق رو به دنیا میاره و بعد اسحاق 2 تا فرزند داره، یعقوب و عیسی. اما یعقوب که جای عیسی رو میگیره، از یعقوب 12 تا پسر دیگه به دنیا میاد که از این 12 تا پسر باز
یهودا انتخاب میشه و یهودا از یهودا داوود به دنیا میاد و بعد در ادامه به آخر به عیسی مسیح میرسه. پس چیزی که هستش اینه که خدا میخواست این نسل از جایی بگذره که این محافظت بشه تا برسه به عیسی مسیح تا عیسی مسیح به دنیا بیاد. اما نسل عیسی وقتی نگاه میکنیم در کتاب مقدس میبینیم که ادومیان از نسل عیسی بودن، فرزندان آینده عیسی بودن که در زمانهایی با یهودیان و با قوم اسرائیل دشمنی کردن و دشمنی داشتن و در جنگ بودن و در آخر توسط فکر میکنم بابلی ها نابود میشن. اما برای همین هستش که یعقوب رو وقتی که میاد دزدی میکنه و میدزده اون حق نخستادگی رو، خدا اجازهش رو میده، یعنی مانع کاری انجام نمیده، مانع نمیشه. I'd like to add a little bit more. I know I said Eliezer, the Abraham was going to give it to his servant, but we know that through Hagar, Ishmael is born, and then through Sarah, Isaac is born. But even in that lineage, God's plan was not through Ishmael at all, but rather it was through Isaac. و این حتی برای زمان ابراهیم هم صادق بود. ابراهیم اگه یادتون باشه وقتی با خدا صحبت میکرد میگفت من فرزندی ندارم که نسل منو ادامه بده و این خدمتکار من نسل منو قرار ادامه بده، که خدا بهش وعده فرزند رو میده. و بعد ابراهیم با هاجر به قول معروف رابطه برقرار میکنه و اسماعیل از اون به دنیا میاد و باز خدا اینجا از طریق اسماعیل نیستش که نسل رو ادامه میده، بلکه از طریق اون ابراهیم و سارا که اسحاق رو به دنیا میاره از طریق اسحاق نسل رو ادامه میده. باز پس اسماعیل انتخاب نمیشه بلکه اسحاق. اینجا هم یعقوب انتخاب میشه و عیسی خارج میشه. Does that kind of answer Esmat's question? آیا جواب قانع کننده ای بود براتون؟ بله، پس ما میتونیم بگیم که نقشه خداوند روی یعقوب بوده. درسته بوده. So we can say that it was the redemptive plan of God that Jacob must be chosen. Definitely, because it was Abraham, Isaac, Jacob, Judah, and then we know how it goes down to David, eventually to Jesus. So yes, it was. بله 100% همینطوره که نقشه خدا بوده که یعقوب چون از ابراهیم میرسه به اسحاق و بعد یعقوب و بعد یهودا و بعد داوود و در نهایت به عیسی مسیح ختم میشه. پس میتونیم بگیم که این جزء نقشه خدا بوده. بله. Yeah, let's go. I know I'm gonna probably review a little bit past what they have learned in the lectures, but since this is the last review, I'll try my best to just finish it. So when you're going through the lectures, it'll help. من یه مقدار شاید از اون چیزی که توی درس‌های آینده شما خودتون از روی ویدیوها نگاه میکنید جلوتر میرم، ولی چون این آخرین جلسه مرور کردن ما هستش، اون زمانی که شما به اون درس ها برسید شاید بهتر براتون باز بشه و متوجه بشه. So I won't blow it up, but I'll use it just halfway as it is here so I can see the next slide as well. As we go into the time when Benjamin is born, he is born at a later time. And we know that when he is being born, that's when Jacob's favorite wife, Rachel, dies. وقتی که زمان تولد بنیامین میرسه میدونیم که بنیامین از همه دیرتر به دنیا میاد و بچه آخره و از زنی به دنیا میاد که مورد علاقه یعقوب بوده، یعنی از راحیل به دنیا میاد. It's interesting that she names the child Ben-Oni, which because she's having trouble giving birth, very rightly she calls the child son of my sorrow or son of my trouble. And after she gives birth and dies, then Jacob changes the name to Ben-Yamin, which means son of my right hand. و از اونجایی که هنگام وضع هم و هنگام بارداری خیلی دوران سختی رو گذرانده و در عین وضع هم باعث حتی در آخر باعث مرگ راحیل میشه، اسم اون رو بن-اونی میذاره اول که به معنی پسر اندوه من یا پسر دردسر من میذاره، که بعداً
یعقوب اسم رو عوض میکنه به بنیامین، یعنی پسر دست راست من. It's just something to do with the Jewish culture that the right hand is more dominant than the left. این جزو یه جورایی سنت یهودی‌ها هستش که دست راست رو یه جورایی دست برتری نسبت به دست چپ میدونن. So that's not to say that any left-handed person was cursed, but there's more dominance involved in this idea of the right hand. به این منظور نیستش که اگر کسی دست چپ بود، یعنی با دست چپ مینوشت یا دست چپی بود لعنت شده بود یا کسی دوستش نداشت یا مورد لعنت بود، بلکه به این منظور که کسایی که دست راست بودن بیشتر مورد توجه و در قدرت یا برتری بودن. For example, if you see Isaiah 41:13. به طور مثال اگر اشعیا 41 آیه 13 رو ببینید. Does someone want to read that? لطفاً یه نفر بخونه این رو. اشعیا فصل 41 آیه 13. زیرا من خداوند خدای تو دست راست رو میگیرم و میگویم نترس، من به تو کمک میکنم. راملی. Okay, so it has reference to this idea of God's righteous right hand. So he's taking our right hand, and the fact that he desires to, well, if you look at verse 10, a few verses before that, it talks about his righteous right hand. So he takes us with his right hand and he helps us with our right hand. So it's this idea of right-handed. و حتی اگر به چند تا آیه قبل نگاه کنید، البته توی ترجمه فارسی ما این وجود نداره، توی ترجمه انگلیسیش هست که خدا حتی از طرف خودش رو هم میگه من که عادل هستم دست راست شما رو میگیرم و شما رو کمک میکنم. یعنی این مثال رو برای خود خدا هم خودش استفاده کرده. Even you can flip to it if you want, but we won't. But Acts chapter 7, verse 56. Acts chapter 7, verse 56. This is when Stephen was being stoned and he became the first martyr. It says, look, I have seen heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Again, talking about the right hand. و بعد مثال دیگه در اعمال رسولان فصل 7 آیه 56 اینجا مربوط به داستانی میشه که استفان سنگسار شده و به عنوان اولین شهید سنگسار شده و بعد این جمله گفته میشه که در آیه 56 میگه نگاه کنید همکنون آسمان باز شده و پسر انسان در دست راست خدا ایستاده میبینم. In any case, the name is changed to Ben-Yamin, and that's the name that is used throughout. And as we continue on, we see two lineages being played out, that of Esau and then that of Jacob. But you'll notice in 36:1-2, it talks about Esau's lineage, but 37:2, it says this is the account of Jacob, and then that's the end of it. It just goes right into the son Joseph, a young man of 17. پس به این صورت اسم بنیامین گذاشته میشه و بعد در ادامه میایم دو تا نسل مختلف رو ما میبینیم، نسل یعقوب رو و نسل عیسی رو، که وقتی که راجب عیسی داره صحبت میکنه راجب عیسی نسلش رو توضیح میده، میبینید آیش رو توی تصویر، ولی وقتی که به یعقوب میرسه فقط میگه این تاریخچه نسل یعقوبه و اینجا نقطه میگذاره و جمله بعدی داره راجب یوسف صحبت میکنه. یعنی فقط همین یک نصف جمله درباره نسل یعقوب وجود داره. So we would typically think that the narrative should continue about Judah because that's where Jesus comes from. But it's interesting that Joseph the Joseph narrative seems to dominate the rest of Genesis. And that's because there's a great redemptive narrative that happens here. And I believe the emphasis is to show that God was also working in the lives of other individuals, such as this individual Joseph.
But that's not to say that Judah should be downplayed at all. It's just showing us that there was a redemptive narrative happening in the life of Joseph. و در اینجا ما انتظار اینو داشتیم و داریم که به جای اینکه راجع به یوسف صحبت کنه ادامه نسل رو بره، چون ما رسیدیم به یعقوب و الان بعد از یعقوب درباره یهودا بخونیم که بعد در ادامه به عیسی مسیح ختم بشه. اما به جای داستان یهودا ما به یوسف میرسیم و این به این دلیله که روایت یوسف یک روایت خیلی نجات بخشیه که نشون دهنده این هستش که خدا تاکید داره میکنه که من توی زندگی اشخاص دیگه هم دارم کار میکنم و اونها هم ثمرات و برکات و نجات رو دارن دریافت میکنن و همین زندگی یوسف یه نمونه ای از این روایته. For me, I believe Genesis 37 verse 3 kind of poses a problem. As I read this verse, I begin to see, wow, there's a definitely a buildup of a climax here. The plot is starting to build up because of what's written here. من به شخصه وقتی پیدایش فصل 3 آیه پیدایش فصل 37 آیه 3 رو وقتی خوندم به نظرم رسید یک مشکلی اینجا وجود داره. وقتی این قسمت رو خوندم و به نظر می رسید که این اتفاقی که داره میفته به یه حدی میرسه، به یه جایی میرسه که باعث به وجود اومدن یک مشکلی میشه. There must have been something about Joseph other than the fact that he was born to him in his old age, but it's obvious that in this verse that he loved this son much more than the others. It says Israel loved Joseph. We know Israel is Jacob, loved Joseph more than any of his other sons. And I think we are to include Benjamin in here as well, because he had been born to him in his old age, and he made a richly ornamented robe for him. و بعد میبینیم اینجا حتما یک چیزی درباره یوسف وجود داشته که اون مورد علاقه پدرش بوده نسبت به همه پسرها، چون اینجا میگه اسرائیل یوسف رو بیشتر از همه پسران دیگهش دوست داشت، حتی بنیامین. پس حتما یک چیزی درباره یوسف وجود داشته. در ادامه میگه زیرا پسر ایام پیری او بود و برایش یک جامعه فاخر یا پیراهن فاخر تهیه کرد. Nobody knows exactly what kind of robe this was, but the fact that it says a richly ornamented robe, this is just an artist's conception. But we get the idea that when you're wearing a robe, you know, in any culture, when you're wearing nice clothes, you shouldn't be rambunctious. You shouldn't be running, but rather it's an indication of high status, high quality, and people expect that of you. And so we get the idea here that he didn't want his son to do any sort of strenuous labor. He didn't want Jacob's fingernails to be dirty. He just wanted Joseph to be set apart from the other sons who were doing strenuous labor. So, and it was specifically made for Joseph. If we go back to this verse here, it says he, so Jacob, made a richly ornamented robe for him. Made meaning with his own hands. Or he specifically asked maybe his servants, but it was specifically made for Joseph for the very purpose of giving it to his favorite son. و این لباسی که توی تصویر هم میبینید که توسط یک هنرمند نقاشی کشیده شده تا به ما یک مثالی بده، یک نشونی بده که ما تو ذهنمون داشته باشیم که این لباس میتونست چه شکلی باشه. این دقیقاً لباسی نیستش که یوسف داشت، ولی برای اینکه ما بتونیم تصور کنیم، چون لباس نمایانگر یک لباسی که قشنگ باشه یا خوب باشه نمایانگر شخصیت و نمایانگر کار اون شخص هستش. برای همین چیزی که پدرش برای یوسف درست کرده بود لباس فاخر، لباس خیلی خوشگلی درست کرده بود که دوست نداشت یوسف حتی کارگری انجام بده و کار بدنی و یدی انجام بده. برای همین این لباس رو براش درست کرده بود و این یه جورایی همین شکلی میدرخشید در بین برادران خودش. و حتی این رو توی آیه قبل خوندیم که این رو با دست خودش یعقوب برای یوسف دوخته بود و درست کرده بود و این اونو بیشتر ارزشمندتر میکرد و فقط هم واسه یوسف این کارو کرده بود، نه برای هیچ یک از برادرای دیگه‌اش. So of course the way he acted probably set him apart, and the brothers disliked him for various reasons. Now there are
reasons that I think we can see from the text. Number one, we're told in chapter 37:2, he brought his father a bad report about them. Now, we don't know exactly what this report was. Maybe it was gambling, maybe they were fighting, maybe they mistreated him. We don't know. But in any case, he was, in English, they call him a goody two shoes, meaning that you are just the perfect son. And that's the image that maybe Jacob wanted of him, but the brothers obviously didn't like that. Secondly, could have been that Jacob loved the brothers more. Loved Jacob more than Jacob loved Joseph more than the brothers, and this was obvious to the robe that was given. Maybe even in food portions, maybe Joseph received more. We don't know. But we see also in the dreams that he has, first dream, second dream, whether it's the binding of sheaves and there's bowing down to his, or the sun, moon, stars bowing down to Joseph, we get the idea that the brothers saw this particular brother as some little pompous brother that they didn't want to accept as someone whom the father favored, but they really disliked him. بعد می‌بینیم که این اتفاقات باعث شد که اتفاقات بدتری بیفته. در ادامه یوسف درباره گزارش کارهایی که برادران می‌کردن میومد گزارش میداد به پدرش و میگفتش که مثلا این برادرها در حال انجام چه کارهایی هستن. توی کلام اشاره نکرده که برادرها چه کار بدی انجام میدادن که یوسف میرفت اونها رو به پدرش میگفت. میتونه شرط بندی بود، مثلا شرط بندی یا قمار میکردن یا دعوا میکردن با هم دیگه، یا هر چیز دیگه ای میتونست باشه که یوسف میرفت اونها رو به پدرش میگفت. استاد میگن توی آمریکا ما یه اصطلاحی داریم که میگن اون بچه میخواستش، حالا فارسیش میشه خود شیرین بازی، مثلا میخواست که بچه شیرین خانواده باشه که بدون عیب و نقصه و هیچ مشکلی نداره، همون بچه که همه دوست دارن داشته باشن. و یوسف همچین شخصیتی داشت و همش کارهای این شکلی میکرد و برای همین بود که از بقیه برادراش بیشتر دوست داشته میشد و حتی ما نمیدونیم، شاید توی خونه سهم غذای بیشتری هم بهش مثلا میرسید، چیزهای شبیه به این. و در ادامه میبینیم که پدرش براش لباس دوخته بود و باز در ادامه رویاهای یوسف رو داریم، خوابهای یوسف رو داریم که خوشه های، حالا در ادامه میخونیم که خوشه های گندم یوسف وایسادن و خوشه های گندم برادران یوسف جلوش تعظیم میکنن و اینها رو برای برادراش تعریف میکرد و این باعث میشد که اونها این حسا همینطوری بیشتر بشه تا در نهایت از یوسف رو دوست نداشتن و این دلایل زیادی واسش وجود داشت که چرا یوسف رو دوست نداشتن که اینجا تو تصویر هم میبینید. Okay, I want to pause there and ask if there are any questions. خب اینجا میخوام یه مکسی بکنیم، اگر سوالی دارید میتونید الان بپرسید. برادر یک سوال داشته بین که مثلا وقتی ابراهیم اسحاق برایش دعا کرد و برکت داد و همچون اسحاق برای یعقوب همچون برکت داد، این یک چیزی بوده که بعدا یک نقشه خداوند بوده که مثلا یک دعایی بوده که مثلا دعا میکرده بوده که خدا ما رو درست قرار بده اینا رو. چه دعایی بوده یعنی؟ چون بعدا عیسی ما رو مگه هیچ برکتی نمانده برای از من بدید مثلا. He's asking what was the blessing prayer? What was it exactly? So was it just God bless him? Because we see Esau ask his father, isn't there any more blessing that you can give me? You can pray for me more, but his father says, I already did that. So what was that special prayer that we see here? Yeah. So I guess we're going back to the Jacob narrative, and that's okay. Yes, Esau does ask for, can't you give me any other blessing? But we are to believe that we're not always told that
For example, we're not told that Abraham gave that specific kind of blessing to Isaac, although he had a half brother. And even Jacob, you would expect in the narrative for us to see that Jacob gives the firstborn blessing to Reuben, but we don't see that as well. We just see a series of blessings. But in that particular narrative, I think we're to see it as that firstborn blessing, as we see when the Israelites were coming out of Egypt. God says, "The firstborn belongs to me." I'll try to look for that verse, but in doing that, it's the idea that the firstborn, you are dedicating that individual to the Lord. I don't know the exact content of the blessing. It doesn't really tell us, but I would assume that that blessing is you will be great. You will be a great leader. May your children and your children's children, so generations over time, may they be a great blessing. And I see it as a blessing that was given in relation or in close connection to the content of the Abrahamic blessing. And I think it's more of a cultural understanding that when you receive that kind of blessing as the firstborn from a dying patriarch or dying father, you have that status. You have, I am now the father figure when my father passes away. And so you have that dominance over even the younger, that you would take care of them. So I think it's that kind of mentality. Bible, again, doesn't really exactly tell us, but that's the notion that I get from it. چیزی که ما میبینیم دوباره اگه برگردیم به روایت یعقوب، میبینیم که بعد همونطوری که شما گفتید، یعقوب وقتی که برکت رو دریافت میکنه، عیسی که از راه میرسه به پدرش میگه که به من برکت بیشتری بده یا یه برکت دیگه‌ای بده که اسحاق میگه برکت دیگه‌ای نیستش که من به تو بدم. داستان از این قراره که ما توی روایت ابراهیم نمیبینیم که جایی توی کلام نوشته باشه ابراهیم اسحاق رو برکت داده به عنوان این قسمت، به عنوان یک نخست داده، چون که اسحاق هم یک برادر ناتنی داشت به نام اسماعیل. توی کلام ننوشته که این اتفاق افتاده، بهش اشاره نمیکنه، ولی ما اسحاق رو میبینیم که میاد و پسر خودش رو به عنوان نخست داده برکت میده. در ادامه یعقوب هم نمیبینیم که یعقوب بیاد پسر اول خودش رو فقط برکت بده. پسر اول یعقوب روبین بود که ما توی کلام نمیبینیم همچین چیزی رو که اتفاق بیفته و یعقوب همه پسراش رو واسهشون دعای برکت میکنه، ولی روبین به عنوان نخست داده رو بهش برکت نخست دادگی نمیده. حالا این که دقیقاً دعای برکتی چی بوده، محتواش چی بوده، از چه جملاتی تشکیل شده، استاد میگه دقیقاً کلام به ما این رو نمیگه، به ما مشخص نمیکنه، اما چیزی که میتونیم فرض کنیم و حدس بزنیم اینه که احتمالاً این دعا چیزی شبیه همون وعده‌ای بوده که خدا به ابراهیم داده که تو در آینده بزرگ خواهی شد، رهبر بزرگی خواهی شد، فرزندان بسیار خواهی داشت، برکت زیاد خواهی داشت، خدا همراه تو خواهد بود. چیزی شبیه به چیزی که خدا به ابراهیم گفته بود و این بیشتر در اسرائیلی ها به صورت یک سنت در اومده بود که وقتی که یک فرزند این برکت پدر خانواده یا پدر خاندان رو دریافت میکرد به عنوان نخست داده، به این صورت بود که اون فرزند جای پدر رو میگرفت، نقش پدر رو دیگه میگرفت وقتی که پدر میمرد و باید از بقیه اعضای خانواده مراقبت میکرد و از اونها مراقبت میکرد و حواسش به بقیه اعضای خانواده می بود و کاری که و عهده‌اش رو انجام میداد، از عهده‌اش برمی‌آمد. چیزی که خداوند توی کلامم گفته بود، گفت وقتی که از مصر خارج میشدن، در جلوتر میبینیم وقتی که از مصر خارج میشدن خدا به
قوم اسرائیل میگه نخست‌زاده های شما متعلق به من هستن. پس اینجا هم یه جورایی با برکت دادن اون شخص نخست‌زاده این بود که اون رو وقف به خدا کنه، یعنی اون شخص به اون نخست‌زاده تقدیم به خدا میشد که زندگیش و برکتش و فرزنداش در خدمت خدا باشه. So in Exodus 13:12, right here, my apologies, I don't have it in Dari, but it says, consecrate to me every firstborn male, the first offspring of every womb among the Israelites belongs to me, whether human or animal. This is right after the Egyptian Exodus had taken place. But we know that in Jesus's time, right here, when we see in Luke 2:23, this is when Jesus, as the firstborn to Joseph and Mary, is also consecrated and dedicated at the temple. I remember when Simeon and Anna were there, but it says, as it is written in the law of the Lord, every firstborn male shall be consecrated to the Lord. So this idea of consecrating and dedicating and blessing the firstborn, because the firstborn belongs to the Lord. خب همینطوری که استاد توی تصویر داره نشون میده، خروج باب 13 آیه 2 این رو نوشته که خداوند میفرماید تمام پسران اولباری قوم اسرائیل و هر اولباری نر حیوانات را وقف من کنید، زیرا آنها به من تعلق دارند. این درست زمانی اتفاق میفته که قوم اسرائیل از مصر خارج شدن در کتاب خروج و خداوند بهشون میگه که تمام فرزندان و حیواناتی که نخست‌زاده هستن به من تعلق دارن. و ما این رو در لوقا فصل 2 آیه 23 هم این رو میبینیم که درباره عیسی مسیح این رو میگه، چنان که در شریعت خداوند نوشته شده است هر پسر اولباری از خداوند شمرده میشود. و این زمانی هستش که باز درباره عیسی مسیح داره صحبت میکنه که وارد معبد میشه، اون در داستانی که عیسی رو دارن تقدیم میکنن در اون عبادتگاه معبد. پس این چیزی هستش که یک خدا از قبل فرمانش رو داده بود و یک جور تقدیم کردن یا وقف کردن اون بچه یا اون فرزند نخست‌زاده به خود خداوند هست که در خدمت خداوند باشه. Yeah, thank you. Maybe we'll take a break. Are there? I don't see any. Are there any hands that are raised? Any other questions? کسی هست سوال دیگه داشته باشه؟ بعد من یک سوال دارم. There is one more. Okay, let's do one more. We'll take a break. بفهمید. این که اینجا میگن یعقوب نوشته شده که یوسف این کارهای مثلا بعد برادرانشون به پدرش اخبارش میرسند که مثلا کارهای بد میکنن کارهای خوب میکنن و این که مثلا امروز ما وقتی مثلا با آیا این مثلا کار یوسف خوب بود یا کارش بد بود؟ چون الان هم توی موقع مثلا حتی توی کلیسا یا مثلا تو خونه مثلا حاجاتی دوستمون وقتی مثلا یک کار اشتباه انجام میده، یک برادر یک کار اشتباه انجام میده، ما وقتی مثلا بعضی ما خودمون بهش میگیم که این کار اشتباهه ولی گوش نمیده، ولی وقتی ما اینو به رهبر کلیسا میگیم خب بعد رهبر کلیسا با حرف میزنه و دیگه اون یارو از ما ناراحت میشه، دیگه قلبش روی ما میبنده که دیگه مثلا با ما دوستی نمیکنه، میگه تو کارهای من یا من اخبار من مثلا پاستور به کلیسا میرسونی، دیگه من با تو دوستی نمیکنم، در واقع با ما از ما متنفر میشه. و اینکه مثلا ما کارهای اشتباهی رو مثلا به مثلا مسئول کلیسا یا مثلا به مسئول خود اینا رو برسونیم، این مثلا کارش خوبه، کار خوبه یا نه؟ We see here that Joseph was reporting his brother's action to his father. Was that action a good action or a bad action? Was it a good thing or bad thing? Because here, for example, at church or other places, when we see a brother or a sister does something wrong or has a bad habit or something like this, first we talk with that person, but after he continue doing that, we tell the pastor or we tell the leader of the church, and that leader talks to that person, and then that person gets upset of me, or why did you talk to pastor, or why did you tell pastor what I was doing, and something like this. And he stops being a friend, friendly. He stopped being friendly with me. And so is this action wrong that we report their bad behavior
to a pastor for, yeah, you know, yeah. Yeah, that's a great question. Thank you. I guess we can go two ways with this. First of all, we don't know what this bad report was. So if it was something that was going to bring harm or danger to the brothers, and he felt that, okay, they're gambling and they're getting into fights. Maybe that was the bad report. I think he did a good thing to tell his dad. But if it was something small, and he was just trying to be, you know, the innocent favored son, and he felt he had to tell everything to his father, just so that his father would continue to like him, then I don't think that that's a good thing. So again, we don't know the exact nature of this bad report, but yeah, he asked a very important question. I think in the context of the church, when something is definitely unbiblical, or it's against the law of God in terms of what God requires from us, in the ways that we are to live in holiness and righteousness before God. If it violates that, then I believe if we see something that is of sinful nature, then definitely we need to, of course, have that confidence of approaching. Now, I think we live in a day and age where we want the pastor to take care of everything. And so if I can use an example, yeah, in my church, I think if there was a situation, definitely they would not confront them and say, hey, Matthew 18 is all about discipline. So you should not be doing that. But rather it's more, pastor, they're doing this. And they just kind of let you know, and they want the pastor to take care of it. But I think to answer their question, yes, we should say something if it's detrimental to the church, if it's ruining the image of the church, if you find that it's leading to a sinful way, then definitely something needs to be said. But who does that? I think, I know they didn't ask this, but I think that's another question itself. Who should be the one to confront them and tell them that? I personally believe it's the church member who sees it and should approach them. But as I said, in most cases, they want to just alert the pastor and just step away from it, and maybe sometimes say, please don't tell anybody that I told you, just so that they'll be safe, you know, in safekeeping. But yeah, I think definitely if it's sinful, if it's gonna ruin the church, then it needs to be said. خب اول از همه درباره کاری که یوسف داشت میکرد، ما نمیدونیم که اون برادرها داشتن چی کار میکردن که این یوسف میرفت اخبار یا گزارش اونها رو به پدرش میداد. اگر کاری که برادرها داشتن میکردن کار خطرناکی بود یا کاری بود که ضرری، آسیبی، صدمه‌ای میرسون، چه به خودشون چه به خانواده یا حالا هر چیزی، به نظرم یوسف کار درستی میکرد که میرفت به پدرش اطلاع میداد. ولی اگر مسئله مهمی نبوده، اونها مثلا یه کاری با خودشون انجام میدادن و چیز بزرگی نبوده و یوسف فقط از روی خودشیرینی به قول معروف، یا از روی اینکه فقط چون فرزند محبوب بوده میخواسته بره خودش رو بیشتر در چشم پدرش جا کنه، تو دل پدرش جا کنه، میرفته این گزارش رو به پدرش میرسونده. اگه از روی این قصد بوده، پس کار یوسف درست نبوده. ولی اگه از کار بدی انجام میدادن واقعا و میگفته، این چیز خوبی بوده. در رابطه با سوال دیگه که پرسید که توی کلیسا اگر کسی همچین کار اشتباهی انجام میده، این خیلی سوال خیلی خوبیه. اگر اون شخص ببینید که اون شخص داره یک کار اشتباه، یک کار گناهی انجام میده، یا داره توی یک مسیری حرکت میکنه که به گناه ختم میشه، یا داره تصویر کلیسا رو خراب میکنه و برخلاف اون چیزی که خدا در کلامش گفته یک کار غیر کتاب مقدسی داره انجام میده، همه این چیزها رو در نظر باید بگیرید که اگر همچین اتفاقی داره میفته، آره کار خوبیه که با اون شخص روبرو بشید و بگید که این شجاعت رو به خرج بدید که و بگید که شما دارید همچین کاری انجام میدید، با البته از روش خوبش، نه با عصبانیت و با
حمله کردن. با راه خوب باهاش صحبت کنید و اون رو مطلع کنید از کاری که داره میکنه. توی استاد میگن معمولا افراد همونطوری که شما گفتید توی کلیسا این وظیفه رو فقط مخصوص شبان کلیسا میدونن و این درست نیستش. استاد میگن توی کلیسای خود من هم که شبان هستم همه میان و اون رو به من میسپارن و میرن، در صورتی که به نظر من این حتی میتونه وظیفه خود اعضای کلیسا باشه که اگر یه شخص رو میبینن این کار رو انجام میده با خودش صحبت کنن و اون رو مطلع بسازن از اتفاقی داره میفته. پس این چیز خوبیه اگر که همچین چیزی گناهکاری یا گناه آلودی اتفاق داره میفته که شما تشخیص میدید. Okay. The two that have their hands raised, do you know if there are long questions? Can you ask if there are long questions or what are their questions? And then we'll see if we should take a break first. خب دوستانی که سوال دارید، خانم احمدی، خانم فاطمه، سوالاتتون اگه طولانیه یا کمه بپرسید، بعد استاد میگه الان جواب میدم یا بعداً جواب میدم. سلام و شب بخیر خدمت استاد عزیز. این سوال من در مورد دروغ گفتن ابراهیم و اسحاق بود و یعقوب که به پدرش دروغ میگه. یعنی اینا هر سری که دروغ گفتن به جای اینکه تنبیه بشن، اینا حتی با یه جایزه خدا با اینا مثلا وقتی که ابراهیم به ابیملک دروغ گفت، بعد ابیملک اینا رو با یه عالم گوسفند و ثروت بیرونشون کرد و اسحاق و ربکا هم همینجوری با یه عالم ثروت و اینا. و یعقوب به پدرش هم که اومد دروغ گفت، اونم اومد برکت رو گرفت از پدرش. اینا اگه میشه استاد یه ذره بهمون توضیح بدن که چرا اینا تنبیه نشدن. Okay, so first question is about Abraham, Isaac, and Jacob lies. She's asking why didn't God didn't punish them, and instead of punishing them, God reward them with a prize. For example, Abraham and Isaac left that land with lots of goats, gold, and different things, and Jacob received the blessing instead of getting punished because of their lies. Do you want me to get to other questions as well? So let me answer that one. Again, very good question. I personally cannot justify their lies. I can't tell you as a black and white answer why they lied and why they were blessed. But all I can answer from that question is I think that's a great question. And the way I see it, the way I perceive it, is that they were not justified in lying. They should not have lied, yet they did. God's plan all along was to bless them anyway. So the blessing would not have changed. I don't think God does not change his mind and say, now, of course, God knew exactly what they were going to do, but I don't think God is going to say, you know what, you just lied. I'm going to take away the blessing. I changed my mind. So that is not the kind of God we serve, but rather the blessing was already planned out from the beginning. And we saw that in Genesis chapter 12. So again, I don't want to say it's a good thing they lied, and I don't want to say they were justified in lying, but the fact of the matter is they did lie, but the blessing, it would not have changed. And so the blessing was always there and it was going to be given. خب جوابی که میتونم بدم، اولا سوال خیلی خیلی خوبی بود. این سه نفر ابراهیم، اسحاق و یعقوب نباید هیچ توجیهی برای دروغشون وجود داشته باشه. منم توجیهی نمیخوام بکنم برای دروغشون. اونها نباید دروغ میگفتن، اما به هر دلیلی که حالا قبلا هم بررسی کردیم دروغ رو گفتن. ولی اینطوری نبوده که خدا به خاطر دروغ اونها نظرش رو عوض کنه و بخواد اونها رو برکت نده. چون خدا از اول میخواسته که در پیشدانی خدا میدونسته که هر کدوم از این آدم ها چه رفتاری خواهند داشت. میدونسته که یعقوب قراره چه کاری انجام بده. میدونسته که ابراهیم و اسحاق دروغ خواهند گفت. ولی خدا نظرش رو عوض نمیکنه، چون خدا برکت رو برای اونها
برکت رو برای اونها آماده کرده بود. این شکلی نبود که حالا که اونا دروغ گفتن خدا بگه نه، حالا که دروغ گفتی من نظرم عوض میکنم، دیگه بهت برکت رو نمیدم. و خدا نظرش رو عوض نمیکنه. از قبل میدونسته که اونا چه اتفاقی قراره انجام بدن و اون برکت رو برای اینها از قبل مهیا کرده بود، نه به خاطر اینکه دروغ بگم بهشون برکت بده، بلکه این برکت وجود داشته و خدا قرار بوده که این چیزها رو به واسه اونها مهیا کنه. اما خب اونا دروغ گفتن در اون راه و هیچ توجیهی هم براش وجود نداره. I asked the questions. If you want to answer them now, it's up to you. So it says she asked why Jacob. The first one is why Jacob loved Joseph more than other brothers, and isn't that somehow Jacob's fault that brothers hate or dislike Joseph? And this is actually Jacob's fault that they sold Joseph to Egyptians. So because she made an example, she says, if my mother loves my sister more than me, and somehow in the future maybe I do something bad to my sister because I was mistreated by my mother, and she said it was her fault, his fault, that didn't love his sons equally. So my answer to that is, when we look at this verse here of Genesis 37 verse 3, the only thing that we're told is that Jacob loved Joseph more than his sons because he had been born to him in his old age. But you know, that's actually a little bit ambiguous, because Benjamin is also, you know, does it mean when Benjamin was born, he just loved Benjamin? And well, definitely he didn't want to send Benjamin later, but we're not really told exactly what, other than the fact that Joseph was born in his old age, what other characteristics there were in this son that attracted him to this son in particular. Now, the question of whether or not Jacob is responsible for the brothers, yeah, you can say it can be rooted in the fact that Jacob shouldn't have done that. And that's why I began by saying I see a problem in this. Remember I said the fact that it says that he loved the son more than every others and gave him a richly ornamented robe. I agree with the person who asked the question that it really does go back to Joseph. I'm sorry, it goes back to Jacob, that he should not have showed favoritism in that way. And when you do that, and we know the Bible says do not show favoritism. I believe in the book of James it says that. But when we do show favoritism, then we are definitely siding with one side more than the other, and that of course causes jealousy. And I think the example they gave was perfect. Definitely we should not be showing favoritism, and so I agree with the person's question that it's almost as if Jacob is the one who instituted or initiated this hatred. But again, I don't want to put full blame on Jacob, because we're all sinful, and maybe there could have been other ways that the brothers would have started hating Joseph. But I don't want to go so far as to say that Jacob is also responsible for Joseph going into Egypt. But we have to draw the line somewhere. But I do agree with them that Jacob should not have done that. درباره سوال اول که گفتید آیا یعقوب مسئول نبوده، آیا باعث نشده همچین اتفاقی بیفته که برادراش این حسادت و این تنفر رو داشته باشن؟ چرا؟ استاد میگن که من هم همین نظر رو دارم که یعقوب هم توی این مسئله مقصر بوده. اصلا همون اول گفتم که وقتی من این آیه پیدایش فصل 37 آیه 3 رو میخونم، این مشکل در ذهن من به وجود میاد که چرا یعقوب همچین نظری راجع به یوسف داشته و کتاب مقدس به ما توضیحی نمیده غیر از اینکه این پسر در ایام پیری او به دنیا اومده بود مثل بنیامین، ولی اینجا حرفی از بنیامین نمیزنه و فقط یوسف رو
نشون میده که از همه پسراش بیشتر دوست داشته. پس ما دقیقا نمیدونیم که چرا همچین اتفاقی افتاده، چرا بیشتر از همه دوست داشته، چراش رو نمیدونیم، اما 100% این رفتار یعقوب درست نبوده و باعث شده که دشمنی ایجاد بشه یا حسادت به وجود بیاد. حتی تو خود کتاب مقدس در رساله یعقوب هم به همچین موردی اشاره شده که نباید یه شخص مورد علاقه، فرزند مورد علاقه داشته باشی که باعث به وجود اومدن حسادت بشه در بین بقیه فرزندا. ولی این شکلی که بخوام بگم که 100% مقصر یعقوب بوده، این شکلی هم نیست. ما هممون گناهکار هستیم و یعقوب هم این گناه یا این اشتباه رو داشت توی زندگیش، ولی شاید حتی اگر یعقوب هم این رفتار رو نداشت، باز برادرها یک دلیلی شاید پیدا می‌کردن که یوسف رو ازش بدشون بیاد و اون رو در نهایت به مصر بفروشن. ولی آره، یعقوب هم مسئول در فروخته شدن یوسف مصر. The second question is close to this one. She said, another person said, that maybe because the reason that Jacob loved Joseph more than any of his sons, because it was from his favorite wife, and then she died, and so that's why he loved his sons Benjamin and Joseph more than other sons. Can it be a reason? Yeah, no, I agree with that. I think, again, I agree with the person's question. The fact that he had two wives and the other ones were maidservants, but technically you couldn't see them as four wives then. But I agree that he had a favored wife as opposed to not so much favored wife. And when the son is born from the favored wife, of course, there's more joy. So I totally agree that that could be a viable reason as to why he loved Joseph more than he did the other sons. و درباره سوالی که پرسیده بودید که آیا به خاطر اینکه از راحیل این دوتا فرزند یوسف و بنیامین چون از راحیل بودند شاید مورد علاقه بود و بیشتر دوستشون داشت و حالا راحیل مرده بود و یعقوب برای همین بیشتر اونا رو دوست داشت. استاد میگه منم موافقم، میتونه یکی از دلیلاش و شاید مهمترین دلیلش میتونه همین باشه که یعقوب 4 تا زن داشت. درسته که 2 تاش کنیزهای اون زنها بودن، ولی در اصل 4 تا زن محسوب میشه. 4 تا زن داشت و راحیل رو از همه بیشتر دوست داشت. برای همین وقتی فرزندی از راحیل به دنیا آورد، 2 تا فرزند رو، معلومه که یک خوشی و خوشحالی بیشتری داشت. میتونه این دلیل مهم و اصلیش باشه. And the third question is about Genesis chapter 31, verse 53, when it says 53. May the God of Abraham and God of Nahor, the God of their father, judge between us. She's asking, is there another God here where they, Nahor and Laban, were they worshipping a different God? Because we see that it talks about gods that Rachel is carrying during their trip, their journey back to his homeland. And also, Laban agrees and believes in Jacob's God as well. So how does it work? Yeah. I believe that Nahor's God was different from Jacob's God. Yeah, if you look at chapter 31, it says here, let me just find here. If you look at verse 30, so Genesis 31:30, this is when Laban had chased after them to track them down because they had escaped. And then it says, now you have gone off because you long to return to your father's house, but why did you steal my gods? So this already implies that they were polytheistic, that there were a lot of gods that they believed in. And of course, you know, they go through all the possessions that they have, but Rachel is hiding and under, you know, where she's sitting on the
camel, I believe, and she says that please forgive me for I'm having my period. But it just already implies that there was a lot of different deities. So I am inclined to believe that Nahor's God was a different God. But did he believe in Jacob's God as well? He may have, because that's not to say that he believed in only his own God, but he may have believed. It's just like someone, here's an example. When few months ago, when I met an Afghan family here in the U.S., I asked them, "Is it okay if I pray for you before I left?" And at first they were like, "No." That was through an interpreter. They said, "No." I said, "I'd like to pray in the name of Jesus." And right away they said, "Oh yeah." And so I got the impression that yes, a Muslim will say, "I believe in Allah." But if you say you're praying in the name of Jesus, whom they still believe is a prophet, then it's okay as well. That's the impression that I got. So in much the same way, I get the sense that this whole lineage of Nahor, and I guess Laban, what he's saying here, and he's using the Nahor lineage, that the God they believe in may have been different, but I believe in your God too, Jacob. And so, it's like a plethora of gods. So they're polytheistic. در جواب خانومی که راجع به پیدایش فصل 31 آیه 53 پرسیدید که آیا لابان و خدای ناهور با یکیه؟ نه، یکی نیست. خدای ناهور و لابان اونها چند خدایی بودن. در اصل اصطلاحش چند خداییه، یعنی خدایان بسیار داشتن و بت‌ها و خدایهای بسیاری می‌پرستیدن. نمونهش در همون پیدایش فصل 31 آیه 30 به همین اشاره میکنه که لابان میاد و این رو میگه که من میدارم تو علاقه زیادی داشتی که به وطنت برگردی، اما چرا بت‌های مرا دزدیدی؟ پس اونها در اصل بت پرست محسوب میشدن و چند خدا بودن. در جواب این که آیا خدای یعقوب رو یا یهوه رو قبول داشتن یا نه، استاد با یک مثال اینو توضیح میده. میگن که من توی آمریکا این هفته یا این چند وقت پیش با یک خانواده افغان آشنا شدم و ملاقات کردم. وقتی که توی خونهشون بودم میخواستم خداحافظی کنم و برم، گفتم من میخوام براتون دعا کنم، میتونم دعا کنم؟ اون شخص مترجم گفتش که نه، دوست ندارن اینا دعا کنید. ولی من دوباره اصرار کردم، گفتم میخوام به نام عیسی مسیح براتون دعا کنم. اونها خیلی اتفاقا خوشحال شدن، گفتن آره دعا کن. پس چیزی که من اونجا در نظرم جالب اومد اینه که اونها چون مسلمون بودن ولی عیسی مسیح رو چون به عنوان یک پیامبر قبول دارن، برای همین اوکی بودن با اینکه من بخوام دعا کنم به اسم عیسی مسیح. پس همینطور هم لابان یا ناهور یا اون نسل ناهور به همین طریق اونا چند خدای بودن، بت پرست بودن، اما خدای اسحاق، یعقوب اینها رو هم قبول داشتن، ولی نه به این عنوان که فقط یهوه یا خدای اسحاق و یعقوب رو بپرستن، بلکه میگفتن آره اونم مثلا یه خدایی هستش به این صورت. تشکر. Okay, I'm not sure how much time we have, but let's continue on with this. So you're gonna probably see these lectures, so I'll just quickly again highlight only some parts. شما احتمالاً درس‌های این قسمت رو خواهید خوند، برای همین من فقط یه قسمت‌های مهمش رو بهتون میگم. So we call Joseph the dreamer because not only did he have this dream where all the other sheaves were bowing down to his sheaf and all the sun, moon, stars were bowing down to him, but we know also that this idea of the dream comes later when he's put in prison and he interprets the dream for Pharaoh. یوسف رو به یوسف رویابین معروفه، نه تنها به خاطر دوتا رویا یا خوابی که دیده بود. یکی این که خوشه های گندم برادرها جلوی خوشه های گندم خودش تنظیم میکنن، و رویای دوم این بود که ماه و ستاره ها و خورشید و اینها جلوی یوسف تنظیم میکنن. بلکه در ادامه میبینیم که در مصر در زندان وقتی که هست، اونجا رویای و خواب اون دو نفری که در زندان هستن تعبیر میکنه و از این طریق از زندان خارج میشه.
As I talk about this idea of dreams, and we saw before that Jacob also received a dream when he was escaping from Esau, there is a question that I know that probably you will ask me, so I'll try to do my best to answer it now. در رابطه با رویایی که یعقوب در وسط راه، اگه یادتون باشه وقتی داشت به سمت لابان میرفت، به هاران میرفت، اونجا اون رویا رو دید که نردبانی از فرشته ها میرفتن بالا و پایین. چون من میدونم که این سوال رو بعداً از من میپرسید، پس من زودتر جواب میدم بهتون. Are all dreams from God? I think that's a question that people ask. سوالی که احتمالاً براتون پیش میاد اینه: آیا همه خواب‌ها از طرف خدا هستن؟ By no means am I some psychiatrist or psychologist. So I'm not a doctor of psychiatry or psychology. من یک دکتر روانشناس یا روانپزشک نیستم. But I have come to believe that all dreams are from God except nightmares. به نظر من همه خواب‌ها میتونه از طرف خدا باشه به جز کابوس‌ها. So when even as adults sometimes we wake up and we're so scared because we had a nightmare, I don't believe that as children of God, God desires to instill that kind of fear in our lives. همه ما شده که مخصوصا حتی موقعی که نوجوان بودیم یه خواب خیلی ترسناکی دیدیم و از خواب بیدار شدیم و خیلی ترسیدیم و وحشت زده بودیم. من فکر نمی‌کنم خدا بخواد فرزندان خودش رو بترسونه. I know that there are some dreams we wake up and we remember vividly. Some of them we wake up and we remember we had a dream, but we can't remember them at all. And there are psychologists say that we all dream at night, but there's some we just don't know at all. و بعضی از ما خوابی می‌بینیم که وقتی صبح از خواب بیدار میشیم به وضوح و کامل با جزئیات همه چیز رو به یاد داریم. بعضی از ما خوابی که می‌بینیم رو میدونیم که خواب دیدیم ولی هیچی ازش رو به یاد نمی‌بینیم. پس نکته اینه که همه ما خواب می‌بینیم، بعضیا به یادمون میمونه، بعضیا نمیمونه. Especially the ones that we remember, I truly believe maybe some are literal and maybe some are not, and maybe the people in our dreams are not necessarily the exact people that we are thinking, but I believe God does speak to us even today through dreams as he did in the biblical times. و حتی توی خواب‌ها، مخصوصا اون خواب‌هایی که ما خیلی با جزئیات و با دقت یادمونه صبحش، من فکر می‌کنم که خدا هنوز هم امروز مثل زمان کتاب مقدس از طریق خواب‌ها میتونه صحبت بکنه. So I'm not sure about you, but when I have a dream, a lot of times I just sit up in bed in the morning and the ones I remember, I think about it. What could it possibly mean? And what is God possibly telling me? I won't know the exact answer, but sometimes there are times when I think, yeah, I am going through something and I believe God is speaking to me here. So God may speak to you in dreams, but we don't want to be off course. But it's good to sometimes think about our dreams. What is God saying to me in this dream? و به طور مثال من خودم موقع‌هایی که یه خوابی می‌بینم که صبحش کاملا واضح و با جزئیات یادمه، توی تخت خوابم میمونم و بهش فکر میکنم که به نظرم خدا چه چیزی میخواسته مثلا اینجا به من بگه، یا بعد که با جزئیات بیشتر دقت میکنم ممکنه معنیش رو بعضی وقتا بفهمم، ممکنه معنیش رو نفهمم، یا چیزی باشه که خدا میخواد من در آینده به اون دست پیدا کنم. این شکلی نیست بگیم 100% همیشه این شکلی خدا باهاتون صحبت میکنه از طریق خواب، اما احتمالش هست همچین چیزی وجود داشته باشه. But most importantly, we need to seek God's direction and his will through the word of God. اما از همه مهمتر اینه که ما باید دنبال خدا در مسیر کتاب مقدس و کلامش باشیم. So Joseph is sent to his brothers, and from Hebron he goes to Shechem. Shechem, he's told that they've moved on to Dothan, and I guess I'm not going to explain everything here because it's explained in the lectures, but I thought it would just be interesting to show just the amount of distance that he traveled as he went to Dothan. و اینجا میبینیم که یوسف که
میره سراغ برادراش چون پدرش بهش گفته که برو به پیش برادرات و این که میره سمتشون، این سفری که طی میکنه تا به برادراش برسه رو اینجا تو تصویر میبینید که در درس ها هم توضیح داده شده، پس ما خیلی راجبش صحبت نمی کنیم الان، که از هبرون تا دوتان رو طی میکنه که یک مسافت خیلی طولانی نزدیک به 130 کیلومتر رو میره. And as he goes along, I'm going to bypass this. We know that when he gets to that place, and I'm really fast forwarding here, they decide that they want to sell him, that they actually first throw him into the well and they sit down to have lunch. And then they see a caravan of Midianite merchants come by and they decide to sell his brother. But we're told that Reuben was not there at the time. But then when he finds out, of course, he's torn, but maybe he was happy because he was going to get a share of money from this. We don't know. But draw your attention to Genesis 37:28. The Midianite merchants came by. His brothers pulled Joseph out of the cistern and sold him for 20 shekels of silver to the Ishmaelites who took him to Egypt. و بعد در ادامه میبینیم که خیلی سریعتر و خلاصه تر براتون بگم، اونها یوسف رو در داخل چاه میندازن و بعد تصمیم میگیرن که یوسف رو بفروشن و در همون هنگام یک کاروانی داشته از اونجا رد میشده، یک کاروانی از مدیانی ها که رد میشده و اونجا تصمیم میگیرن که این کار رو انجام بدن و اون رو بفروشن. و در اون لحظه که این کار رو انجام میدن، برادر بزرگترشون روبین اونجا نبوده، اما بعدن که میاد به نظر نمیاد که مخالفتی داشته باشه، چون احتمالاً یک سهمی از اون پول نصیبش میشده و اون دیگه اعتراض خاصی انجام نمیده. پس اینجا در پیدایش باب 37 آیه 28 همین رو نوشته که راجبش صحبت کردیم. So this is not just a story, a narrative where there's a building up of the plot, but I don't know about you, but I think this is a very sad story where there's so much hatred in the lives of the brothers that they decide to sell him. And from Dothan, who knew that from Hebron all the way going to Shechem to Dothan, he would never see his father for many, many years and spend the bulk of his life in Egypt, but not knowing where he was going because these caravans went from place to place and he could have been sold anywhere. But God's plan was to send him all the way into Egypt. و این یک فیلمنامه نیست، چیزی که دقت باید بکنیم، این یک فیلمنامه یا یک کتاب داستان نیستش که یه نفر اینو ساخته باشه و نوشته باشه، ولی اینکه همچین اتفاقی افتاده و یک روایتی وجود داره، خیلی داستان به نظر من غم انگیزیه که برای یوسف وجود داشته و اینکه این برادرها انقدر تنفر داشتن که حاضر شدن برادر خودشون رو بفروشن به عنوان یک برده و یوسف مجبور میشه که از سفری که از هبرون شروع کرده بود و از پیش پدرش رفته بود تا دوتان رسیده بود که جایی که برادراش بودن و در نهایت فروخته میشه و این کاروان معلوم نبود کجا میره، مقصدش مشخص نبود چون در بین راه در جاهای مختلفی وای میستاد ولی نقشه خدا این بود که در مصر باشه یوسف و این واسه سالهای زیادی یوسف نتونست پدرش رو ببینه و این داستان خیلی داستان غم انگیزیه. I'm not sure if you use miles or kilometers where you are at, but we can tell, as it says here, that the distance from Hebron to Egypt, this area, was about 200 miles. And I think that kind of helps you to put into perspective the distance that they were separated. And of course, Joseph not knowing where his family was. و از جایی که یوسف فروخته میشه تا جایی که در مصر اونجا خریده میشه دوباره حدود 320 کیلومتر بوده و میخوام بهتون این مسافت زیاد رو بگم که چه مسافتی رو یوسف با اینها طی کرده و رفته و در تمام این مدت و در سالیان بعدش نمیتونسته نه برادراش رو نه پدرش رو ببینه و چه دوران سختی رو در این قسمت فقط گذرونده. You may have seen this before, but there are various terms that are used in this whole selling of Joseph process. So in 37:25 Genesis, we're told they saw Ishmaelites going down to Egypt. 37:27 we say they're called Ishmaelites again. In 37:28a they're called Midianites, and then they're called Ishmaelites again.
And then 37, 36, they're called Midianites, or in the Masoretic text, a version of the Hebrew Bible, they're called Midianites, and then Ishmaelites again. So what's going on here with all these terms? خب ما در قسمت‌های مختلف کتاب در همین بخش می‌بینیم که اسمای مختلفی استفاده میشه. در پیدایش باب 37 آیه 25 میگه اسماعیلیان دیدن، آنها اسماعیلیان دیدن که به مصر پای میاد. در آیه 27 دو تا آیه بعدش میگه دوباره از کلمه اسماعیلیان استفاده میشه. در آیه بعدش به جای اسماعیلیان میگه مدیانی ها. در آیه 28 در ادامهش دوباره میگه اسماعیلیان. در 37 آیه 36 دوباره از لفظ مدیانی ها استفاده میکنه، یا در بعضی از نسخه های قدیمی این در زبان انگلیسی هستش، در نسخه های قدیمی تر از کلمه مدان ها استفاده میکنه. و در پیدایش فصل 39 آیه 1 دوباره میگه اسماعیلیان. پس ما میخوایم ببینیم چه داستان از چه قرار بوده که چرا هی میگه اسماعیلیان، هی میگه مدیانی ها، کدومشون بوده؟ So whether they're called Midianites or Midianites, they're definitely different from the Ishmaelites. There have been some conclusions, possible options, that these three, if they are different, Midian, that these three, they were all the same groups and they traveled together and they used their names interchangeably. So when someone asked them, so who are you? Or what kind of group are you? Well, the Ishmaelite would say, oh, I'm Ishmaelite. Midianite would say, oh, I'm Midianite. But they would all be traveling together. Or the Ishmaelites sold Joseph to the Midianites. And so that's why there's a change back and forth, that they sold them to the Midianites and they sold them later back to the Ishmaelites and so on. So they were distinct groups of people traveling. Or thirdly, they were all distinct groups. Midian are distinguished. So just trying to lay out the different options of possibly who these people were. سه تا میتونیم جواب داشته باشیم، سه تا گزینه یا جواب داریم برای اینکه این اسماعیلیان کی بودن یا این مدیانیا کی بودن، به چه صورت بوده. اولیش اینه که اسماعیلیان، مدیانی ها و مدان ها همشون یک گروه بودن، با همدیگه سفر میکردن، یک گروه بودن و از اسمای خودشون جا به جا استفاده میکردن. مثلا اگه یه نفر اسماعیلی بود میگفتن شما کی هستید؟ میگفت ما اسماعیلیان هستیم. اگه یه نفر مدیانی بود میگفت شما کی هستید؟ میگفت ما مدیانی هستیم. ولی اینا همه با هم داشتن سفر میکردن و یک گروه بود. دومین جواب یا دومین حالت این میتونه باشه که اسماعیلیان خریدن از اسماعیلیان از برادرها خریدن یوسف رو و بعد اسماعیلیان اون رو به مدیانی ها فروختن، یعنی به یک گروه دیگه، و اونها گروه های مختلفی از مردم بودن. سومین جواب اینه که همه این گروه ها همدیگه متفاوت بودن، یعنی یک گروه اسماعیلی بوده، یک گروه مدیانی بوده و گروه دیگه مدان ها بوده. اینا با هم فرق داشتن و مثل چیزی که تو پیدایش فصل 25 آیه 2 میگه با هم فرق داشتن. So as we look at this idea of how much Joseph was sold for, this slide is just out of my own interest that I decided to make this up. I really wanted to know how much is this worth today? Like if we were to understand Joseph was sold for this amount of 20 shekels of silver. این صفحه راجع به اینه که یوسف به چه مقداری فروخته شد، یعنی اون پولی که واسش گرفتن چقدر بوده. این برای خود من شخصا استاد میگه که خیلی جالب بوده. من خودم مخصوصا میخواستم که این رو بفهمم که چقدر پول بوده که اینا حاضر شدن برادرشون رو بفروشن. به پول امروز اگه ما بخوایم حساب کنیم و معادل کنیم چقدر میشه؟ So Leviticus 27:5 does say that a given age of 5 and 20 to set the value of a male, like a servant, at 20 shekels and a female at 10 shekels. در کتاب لاویان فصل 27 آیه 5 واسه شون یک قانونی وجود داره که میگه اگر یک شخصی مرد باشه یا مذکر باشه، اگه سنش بین 5 سال تا 20 سال باشه 20 مسقال یا 20 سکه نقره پولشه. So this is where I'm going to ask you to try to think in Afghan currency or maybe Turkish currency, but I'm going to speak to you in US dollars. I thought it's interesting that 20 shekels, the value today, many people will say it was the equivalent of, so one talent back in the biblical times, one talent is
equivalent of 3,000 shekels. Now, please keep in mind he was sold for 20 shekels. So 1 talent is a large sum of money, and that is equal to 3,000 shekels, equivalent of, many people will say, about $720,000 US dollars. خب اینو میخوام بهتون به دلار بگم که ببینید که چقدر به امروزی تبدیلش کنیم، به مقدار امروز. 20 مثقال نقره یا 20 سکه نقره یا 20 مثقال نقره میخوایم حساب کنیم چقدر بوده. یک قالبش، یعنی مثل یک شمش حالتش، یک قالب کلیش از نقره 3000 مثقال توش وجود داشته. این 3000 مثقال نزدیک به $720,000 آمریکا میشه. So if you were to divide this amount of 720 US dollars, divide by 3,000, because we want to find out how much each shekel is worth, that would tell us that each shekel is worth approximately $240. برای اینکه بفهمیم هر مثقال چقدر قیمتش بوده، میایم این $720,000 رو تقسیم بر 3000 میکنیم. 3000 کلش بوده، میخوایم ببینیم هر مثقالش چقدر بوده که تقریبا $240، یعنی هر مثقال نقره $240 بوده. So 1 shekel worth of $240 times it by 20, because that's what Joseph was sold for, is approximately $4,800 US money, approximate, for 20 shekels. پس $240 یک مثقال نقره بوده. برادرها 20 نقره یوسف رو فروختن. پس 20 رو ضرب در 240 میکنیم، 20 مثقال رو ضرب در 240 میکنیم و تقریبا $4,800 پولی بوده که بابت فروختن یوسف به دست میارن. So with this amount of 4,800, you divide that by 10 brothers, because I'm assuming Benjamin wasn't there because he loved Joseph. And as someone mentioned, with the favored wife who now passed, Rachel, Benjamin was born. He probably didn't want Benjamin to be with the brothers. So 10 brothers, that would mean each brother received approximately $480, which is not much. و اگه این $4,800 رو که کل پول بوده تقسیم بر 10 برادر کنیم. چرا 10 تا برادر؟ چون استاد میگه من فکر میکنم که بنیامین جزو این برادرها تو این لحظه نبوده یا با برادرها نرفته بوده، به خاطر اینکه همونطور که قبلا گفتیم بنیامین هم یه جورایی فرزند محبوب یعقوب بوده، به خاطر اینکه از زن مورد علاقش راحیل به دنیا آمده بود و از اونجایی که بنیامین یوسف رو خیلی دوست داشت، فکر نمی کنم که با اونها بخواد همدست شده باشه. برای همین $4,800 رو تقسیم بر 10 برادر میکنیم. هر کدوم از برادرها سهمشون $480 فقط شده که پول زیادی نبوده. So back then, I'm sure $480 was a lot of money, but that is the equivalent, they say, of 2 years of wages for a shepherd. $480 برای الان پول زیادی نیستش برای یه شخصی که توی آمریکا یا اروپا هستش، اما توی اون زمان برای اینو محاسبه کردن که برای یک شخص در اون زمان معادل 2 سال پول دستمزد یک چوپان بوده. So I think we get the idea that they really, really hated their brother so much that they would sell their brother for a 2-year amount of wage as a shepherd. And I think that's so sad to know that that they hated him to that extent that they wanted him out of their lives. و این خیلی ناراحت کننده است که انقدر برادرها به این درجه نفرت رسیده بودن و برادرش رو نمیخواستن که حاضر شدن به خاطر دستمزد 2 سال از کارشون رو که مبلغ اونقدر بازم زیادی واسه شون نمیشده، فقط واسه 2 سال کارشون بوده رو بدن و بگیرن و برادرشون رو بفروشن و این واقعا خیلی ناراحت کننده است. Well, he travels to Egypt and before he as he makes his place there, we have an interruption in the story. ما میبینیم که یوسف به سمت مصر داره حرکت میکنه و میره، ولی در روایت ما و در داستان ما یک وقفه ایجاد میشه. Some people have wondered, why is this narrative of Judah in this specific place? So it begins with Joseph, and then we have an interruption of the Judah-Tamar narrative, and then it goes back in chapter 39 to the Joseph narrative.
و واسه خیلی سوال پیش میاد که ما داشتیم داستان روایت یوسف رو میخوندیم، چرا یک دفعه این وسط درباره یهودا و تامار داره یک داستانی رو تعریف میکنه و دوباره فصل بعدش دوباره داستان یوسف رو ادامه میده. So this is not the time and place. I hope as you listen to the lecture and as you read the chapter yourself, you'll be able to maybe possibly make some connections, but it is a fascinating narrative that's inserted in between 37 and 39. I believe it's there for a reason. الان زمانش رو نداریم که به طور کامل من ارتباط و دلیلش رو دقیق بهتون بگم که چرا این داستان در این بین اومده، در این وقفه اومده، ولی توی ویدیوها توضیح دادم کاملا و این رو امیدوارم شما خودتون بخونید و گوش کنید که متوجه بشید. ولی این به نظر من خیلی با دلیل و خیلی دلیل داشته که این داستان در این بین اضافه شده. We definitely do see similarities and differences, but the fact that Jesus does come from the lineage of Judah, we can definitely see that there is a lot of connections that we see from this Joseph narrative and the Judah narrative. But at the same time, I believe it's there to show how one was faithful and one was not. و در ادامه از اونجایی که میدونیم که عیسی مسیح از نسل یهودا هستش و در این داستان بین یهودا و یوسف یک سری شباهت ها وجود داره و یک سری تفاوت ها وجود داره که در این داستان اگه بخونید متوجهش میشید. Now you would think that in all of this, the Judah narrative should show the faithfulness because that's where Jesus is going to come from. But it's interesting that it's not so. The Judah narrative here, Judah is the one who is unfaithful and Joseph is the faithful one. And I believe that's done that way to also show us that Jesus, who is the Son of God, the pure and holy one, came from a lineage that was not perfect, that was sinful, a lineage that in this case where Judah sins against God, we see that Jesus coming from that lineage to show us that he is the perfect Lamb of God. و در اینجا شاید با خودتون فکر کنید که اون کسی که توی این دوتا روایت وفاداره یهوداه، وفادار نسبت به خدا، اما میبینیم که برعکس، اون کسی که وفادار نسبت به خدا یوسفه و این رو میخواد به ما نشون بده که با وجود اینکه عیسی مسیح از نسل یهودا هستش، این رو میخواد نشون بده که در نسلی که عیسی ازش به دنیا میاد این نسل کامل و عالی نبوده، همه گناهکار بودن و همه اشتباهات و گناهان زیادی داشتن مثل خود یهودا که توی این روایت میبینیم، اما عیسی مسیح بود که به عنوان یک بره کامل و عالی قربانی شد. A lot happens to him while he is in Egypt. اتفاقای زیادی برای یوسف میفته وقتی که در مصر. He is tempted and unjustly accused, and this is where I would like to make that parallel. When you do look at it, please compare the temptation and how he overcomes as opposed to Judah's temptation and how he doesn't overcome in chapter 38. و اینجا جایی بود که من دوست داشتم وقت داشتیم این کار رو انجام میدیم، ولی شما حتما این کار رو خودتون انجام بدید. جایی که یوسف وسوسه میشه و به ناحقی متهم میشه، جایی که با زن فوتیفار به ناحق متهم میشه. این رو مقایسه کنید، وسوسه شدن و متهم شدن یوسف رو به ناحق با متهم شدن و وسوسه شدن یهودا در اون روایتی که بین این داستان اومده. One of the key things that we find in Joseph's life is that this idea that God was always with him and there was success in whatever he did. یکی از چیزهایی که همیشه در داستان یوسف وجود داره و ما میبینیم اینه که خدا همیشه با یوسف بود و در هر کاری که انجام میداد خدا او رو کامیاب میکرد، موفق میکرد. Well, we know that he's unjustly accused, put in prison, and then he encounters in prison also the cupbearer and the baker. And then he's able to interpret the dreams, and the cupbearer is restored and the baker is put to death. و بعد می‌بینیم که وقتی که در زندان هستش، رئیس ساقیان و رئیس نانواها اونجا توی زندان هستن و اونها خواب می‌بینن و خوابشون رو براشون تعبیر میکنه که در آخر
رئیس نانواها کشته میشه، به قتل میرسه یعنی، و رئیس ساقیا جون سالم به در میبره. In addition to that, he's forgotten about, but later remembered because Pharaoh has a dream. و قرار بود که اون رئیس ساقیان وقتی که آزاد میشه یوسف رو به یاد داشته باشه و به فرعون بگه، اما یادش میره و در نهایت وقتی که فرعون خواب میبینه یادش میفته اون رئیس ساقیان و یوسف رو خبر میکنن. He has a series of dreams where there are fat cows along the river and the skinny ones, but the skinny ones swallow the fat ones, and same with the grain heads as well. The wilted ones end up overtaking and swallowing the fat ones, and so it's the same kind of dream, but Pharaoh is mystified. He doesn't know what it means, and Joseph is called in to interpret. و فرعون چند تا خواب شبیه به هم داره که گاوهایی هستن که خیلی سرحال و سالمن و یه سری گاوها هستن که خیلی نحیف و لاغرن و دارن میمیرن، ولی اون گاوهای فربه و چاق رو میخورن و خوشه های گندم هم به مشابهش به همین ترتیب که اون خوشه های گندمی که سالم هستن اونها چیز میشه، از بین میرن و در نهایت فرعون نمیتونه معنی خوابهاش رو و تعبیرش رو بفهمه و یوسف اونها رو براش تعبیر میکنه. He gets married there. He has children. It's interesting that the children are given Hebrew names, although we don't fully know exactly what the names mean, but we know that they're Hebrew. Manasseh and then Ephraim. Manasseh, it seems to come from the verb forget. Maybe it was an idea, I want to forget what happened back home. And then Ephraim, twice fruitful. و در اونجا یوسف ازدواج میکنه و فرزندانی داره و جالبی اینجاست که اسم بچه هاش رو اسمای یهودی میذاره و از کلمات یهودی استفاده میکنه. اولین بچهش منسی که این خیلی معنی درستش رو نمیدونیم ولی شبیه به فعل فراموش کردنه. شاید میخواسته اسم بچهش رو جوری بذاره که یعنی اون چیزی که در گذشته برای من اتفاق افتاده رو من فراموش کردم و راجب گذشتهش باشه، برای همین منسی گذاشته. و بعد افرایم که به معنی پرثمر هستش. We know that just about that time when after he is elevated as probably to the position of prime minister because he's interpreted Pharaoh's dream, there's 7 years of abundance and 7 years of famine. و بعد به جای میرسیم که تقریبا میشه گفت یه جورایی نخست وزیر امروز میشه که تمام زیر دست خود فرعون هستش و 7 سال اول که برکت هستش و بعد 7 سال دوم که خوشسالی به وجود میاد رو سپری میکنیم. And as much as I would like to summarize and retell the narrative, we know that his brothers are sent by their father, Jacob, to go to Egypt to get some grain because the famine was severe everywhere. But Joseph notices right away that it's his brothers, and he plays a cat and mouse game with them for several times until finally he sends word and says that he is Joseph and he is alive, and the father is finally reunited with him in Egypt. و بعد ما می‌بینیم که به خاطر خشکسالی شدیدی که وجود و قحطی شدیدی که وجود داشته یعقوب پسرانش رو میفرسته مصر تا از اونجا بتونه آذوقه و غذا و خوراک بیارن به خودشون و یوسف متوجه این میشه که اونها برادرانش هستن و یک بازی موش و گربه‌ای رو با اونها انجام میده که چندین بار با اونها رو فریب میده که اونها فکر ندونن که یوسف کیه و در آخر خودش رو معرفی میکنه و در آخر باز با یعقوب با پدرش دوباره با همدیگه همه خانواده متحد میشن. Yeah, I think everything here is important, so it's hard for me to just quickly gloss over everything, but I will have to gloss through over some of these. But let's, in any case, they end up going to Egypt and they start populating there in Egypt, and Joseph is reunited with his father Jacob, where Jacob becomes old, and of course he's ecstatic because he never thought he would see his son Joseph again.
و خیلی نکات مهمی هست اینجا که الان زمانش رو واقعا نداریم که من بخوام دونه بدونه اینها رو بگم. دوست داشتم زمان بیشتری داشتیم، ولی در ادامه اونها در مصر باقی میمونن، اونجا نسلشون زیادتر میشه و بزرگتر میشن و یعقوب خیلی خوشحال بوده از اینکه دوباره پسرش رو دیده، چون فکر میکرده که دیگه هیچ وقت پسرش رو نخواهد دید. Towards the end of his life, when Jacob, we're told, died at the age of 147, right before that he gives that final blessing. And it's interesting that he doesn't call Reuben the firstborn to give it, but rather he wants to now give that blessing to Joseph, but rather than Joseph, it's to the sons. But in this case, there's a switch that happens here. و میبینیم که در آخر کتاب پیدایش یعقوب نوشته در سن 47 سالگی میمیره و بعد از اینکه فرزندان یوسف رو برکت میده. در اینجا میبینیم که نمیاد نخست‌زاده خودش یعنی روبین رو برکت بده، حتی یوسف رو هم برکت نمیده، بلکه فرزندان یوسف رو افرایم و منسی رو اینجا میخواد برکت بده که یک اتفاقی میفته اینجا. So as I said, it's the right hand that would probably give the greater blessing, probably to the firstborn. And so Joseph strategically placed it thinking his father's right hand will go on his firstborn Manasseh. And he brought them to Jacob that way. But it's interesting that Jacob switched his hand and gave with his right hand, he gave his greater blessing to the second, which is Ephraim. و همونطوری که قبلا گفتیم میدونید که دست راست رو دست مثلا برتر میدونستن یا مهمتر میدونستن و برای همین با دست راست بر سر نخست‌زاده برکت میداد و اون شخصی که میخواست برکت بده با دست راست اون شخص نخست‌زاده بود. یوسف میاد این کار رو انجام میده که منسی رو میذاره زیر دست راست یعقوب تا منسی اون برکت نخست‌زادگی رو دریافت کنه. اما کاری که یعقوب میکنه دستاشو جاشو عوض میکنه و به جای اینکه منسی رو برکت نخست‌زادگی بده، افرایم رو که فرزند دوم هستش، برادر دوم هستش رو برکت میده. So it is interesting that later we see how Ephraim is used sometimes to describe Israel. Never و نکته جالب اینه که در ادامه میبینیم که از افرایم به عنوان اسرائیل خطاب میشه. حتی خیلی وقتا این نکته جالبیه که به جای اسم افرایم بهش اسرائیل گفته میشه، ولی منسی هیچ وقت همچین چیزی براش اتفاق نمیفته. Well, we have here that after Joseph dies, that he desired that his bones not be buried in that place of Egypt, but rather out of there. Exodus 13:19, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up from you from this place. و یوسف این رو در نهایت از فرزندان خودش، نسل خودش میخواد که وقتی که مرد استخونهاش رو و اون جسد یا استخونهاش رو در مصر باقی نذارن، اونو ببرن توی سرزمین‌های خودشون. و این رو میبینیم که موسی در خروج 13 فصل 13 آیه 19 این رو انجام میده و در هنگام خروج از مصر استخوان‌های یوسف رو از اونجا خارج میکنن. So that's what we're told Moses did. That's where we're told in Exodus 19. And for 40 years, we don't really think about this, but for 40 years, they carried around Joseph's bones in the desert. Until finally, it says Joseph's bones, which the Israelites had brought up out of Egypt, were buried at Shechem, that we find in Joshua 24:32. و نکته جالب اینه که وقتی موسی خارج میکنه استخوان‌های یوسف رو به همراه خودشون، اینا 40 سال این استخوان‌ها رو همراه خودشون در این بیابان که سرگردان بودن همراه خودشون حمل می‌کردن و در نهایت در یوشع فصل 24 آیه 32 می‌بینیم که در شکیم، در جایی که رفته بودن، در اونجا بالاخره به خاک می‌سپارنش. As we look at this fluctuation in his life, there were, of course, good times and bad times. And we see that Joseph's life through it all,
he was still faithful to God. And I think really this is a picture of our lives as well. Nobody has life perfect. We will all have ups and downs. But what did Joseph do? He trusted in God, even through the bad times. And as the psalmist says in Psalm 23, even though I walk through the valley of the shadow of death, you are with me. And I think that's the testimony of God's grace that we can carry around with us. Through the good and the bad, God is always with us. و میبینیم که وقتی که زندگی یوسف رو اگه بهش نگاه بندازیم، میبینیم که توی زندگیش فراز و نشیب بالا و پایین زیاد داشته. توی زندگیش دقیقا مثل زندگی ما که زندگی هیچ کس کامل و عالی و بی‌نقص نیستش و همه تو زندگی بالا و پایین و فراز و نشیب زیادی داریم توی زندگی. اما چیزی که مهمه در تمام مراحل زندگی یوسف به خداوند اعتماد داشت و نسبت به خداوند وفادار بود و این اعتمادش به خدا بود که باعث میشد تمام این لحظات رو بگذرونه. همونطور که در مزمور 23 این رو میگه که میگه حتی اگر از دره تاریک مرگ هم رد بشم باز از بدی نمیترسم چرا که خداوند همراه من هستش. پس این چیزیه که خیلی در زندگی یوسف جالبه. So the last slide that I put up, not just for the narrative of Joseph, but the entire course, is this one, because I believe it sums up really Joseph's life and the reason why the narrative was given, and that was really to point us to Jesus about the redemptive plan. And I don't know, I know you're busy, Ali, but if you do have time, it would be nice to translate this into Dari. So I feel it's always spoken in English, and so I don't know if it's fully understood by those who are listening and seeing this. But in any case, we see the parallels of Genesis in the Joseph column and Jesus in the Bible passages. Just the parallels of how intricately we see how Joseph's life parallels Jesus in many ways, whether it be how the fathers loved them, to hated by their brothers, falsely accused, what people did to hurt them, God turned to good, and so on. It just very well encapsulates, summarizes everything in the life of Joseph to be seen exactly mirrored in the life of Jesus. And please send me, I don't have the slide, PowerPoint slides. Yeah. Okay, I will send. و این اسلاید آخر که حالا من ترجمه شدهش رو براتون توی گروه میفرستم، این مقایسه زندگی یوسف و عیسی هستش. یکی از دلیل‌های این که چرا روایت یوسف تو کتاب مقدس اصلا وجود داره شباهت زندگیشون و اتفاقاتی که براشون افتاده هستش که در هر دو ما این کار نجات بخشی که توی زندگی اتفاق میفته رو میبینیم و شباهت‌هایی توی زندگیشون میبینیم. مثلا توی زندگی هر دو میبینیم که پدرهاشون اونها رو خیلی دوست داشتن. میبینیم که چوپان یا شبان گوسفندای پدرشون بودن، توسط پدرشون فرستاده شدن برای برادرها، توسط برادراش مورد تنفر قرار میگیره. اینا شباهت‌های زندگی یوسف و عیسی هستن و بقیه نقشه میکشن که اونو اذیت و آزار و اذیت کنن، وسوسه میشن، به مس برده میشن و همه اینها تا به آخر شباهت‌های زیادی رو از زندگی یوسف و عیسی به ما نشون میده. So that then concludes just the lectures, and I hope that you will be able to learn more as you listen to the remaining lectures. و این خلاصه میکنه درس امشب ما رو و مرور امشب ما رو و من امیدوارم که از دیدن بقیه درس ها در ادامه این سمسترتون بیشتر چیزهای بیشتری یاد بگیرید و براتون مفید باشه.